नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी सुभद्रा योजनार आउ गोटे नुआ अपडेट को। दर्शक बंधु सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका फेब्रुआरी 8 रे मिलिबो बोली घोषणा होई सारिछि। तेबे आपण माने जदि टंका पाई नाहंती एनपीसीआई रिजेक्शन कारणरू तेबे पूर्वरु जनवरी 29 तारिख एवं 30 तारिख रे प्रभाती मैडम आपन को रिक्वेस्ट करथिले जे बैंक जाई एनपीसीआई क्लियरेंस करिया पई। तेबे पुणी थोड़े 3 तारिख एवं 4 तारिख रे आपण मानकु बैंक जीवा पई पड़िबो। केवल यही 3 तारिख एवं 4 तारिख दिन आपण मानकर जदि एनपीसीआई बाबद रे किछि प्रॉब्लम थिबो तेबे से सबु बैंक रे सॉर्ट आउट होई परिबो। तेबे राज्यर समस्त बैंक गुडी को सरकार तरफ निर्देश रही विशेषकर जो माने सुभद्रा योजना रे एनपीसीआई क्लियरेंस करिया पई जाउचंती तेबे सेमानकर समस्याटी को प्रथमे समाधान करिया पई केवल सेमानक पई 3 तारिख एवं 4 तारिख 3 तारिख तो चली जाइए काली एवं आज होउची 4 तारिख आपण मानक पई शेष सुजोग रही। आपण माने बैंक जाई एनपीसीआई क्लियरेंस करि नियंतु। आपण मानकर एनपीसीआई क्लियरेंस होईची कि ना नाही आपण माने जानिबे केमिति। आपण मानक कॉल मध्ये आसुथबो आपण मानकर ई केवाईसी प्रॉब्लम थिले आपण मानक घर को जेमिति कॉल आसुची जे आपण माने दुई दिन मध्ये आसी जनसेवा केंद्र को ई केवाईसी रे कंप्लेंट करि नियंतु। एवं जदि भी आपण मानकर एनपीसीआई क्लियरेंस नाही आपण मानकर एप्लाई समय रे जो मोबाइल नंबर टी किंबा अकाउंट सहित जो मोबाइल नंबर टी तेबे बैंक कर्मचारी मन मध्य आपण मानक कॉल करी डाकुचंती बैंक को जे आपण मानकर एनपीसीआई क्लियरेंस नाही एनपीसीआई क्लियरेंस करि नियंतु। तेबे एनपीसीआई क्लियरेंस होईची कि ना नाही केमिति देखिबे देखंतु आपण माने सेप्टेम्बर मासरू आवेदन कले आपण मानकर घर पाखरे सांगरे एप्लाई करी मध्य टंका पाई गेलेनी अथवा आपण माने टंका पाउ नाहंती कोन कारण पई आपण माने जानि रखंतु। एथिरे आपण मानकर गुटिए समस्या रहउची सुभद्रा ई केवाईसी जो माने ओटीपी रे करिथिले किंबा बिना ओटीपी रे करिथिले से माने वर्तमान बायोमेट्रिक करिया पई पड़िबो जोंटा कि आपण मानकर सुभद्रा ई केवाईसी कहउचंती। आपण माने टंका पाइथिले मध्य ई केवाईसी करिवे टंका पाइ नथिले मध्य ई केवाईसी करिवे। एवं आउ गोटे समस्या रही अंडर प्रोसेस समस्या से अंडर प्रोसेस समस्याटी आपण मानकर अभियोग दाखल करंतु। जदि भी अभियोग दाखल कला परे भी जदि आपण मानकर समस्यार समाधान न हेउची तबे आपण माने आउ थरे ई केवाईसी करिया पई जांतु कारण अंडर प्रोसेस केवल ई केवाईसी रो समस्या पई हेउची तेबे आपण माने ई केवाईसी आउ थरे करि नियंतु। एवं जो मानकर एनपीसीआई क्लियरेंस हुई नाही से माने यार एक लिस्ट बा एनपीसीआई रो लिस्ट निजर ब्लॉक ऑफिस किंबा जदि आपण माने सहर एरिया रे रुथा आपण मानकर म्युनिसिपालिटी रे किंबा आपण माने निजो मोबाइल रे आपण माने देखि परिबे केमिति भाबरे आपण मानकर एनपीसीआई लिस्ट को चेक करिवे। एवं आज ही आपण मानकु बैंक जिबा पई पड़िबो जदि आपण मानकर एनपीसीआई लिस्ट रे जदि ना अछि तबे आपण मानकु आज ही गुटिए दिन केवल रहिछि जे आपण माने आज ही बैंक जाई सब किछि करेक्शन करिवे नचेत आपण मानकु फेब्रुआरी 8 तारिख दिन जो चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो नाही। तेबे आपण माने जदि एनपीसीआई लिस्ट देखिया पई चाहुछंती निजो मोबाइल रे प्रथमे कोन करिवे ना गूगल किंबा क्रोम रे सीधा सड़क भाव रे जाई सुभद्रा योजना लेखि टाइप करि नेबे। देखंतु सुभद्रा योजना लेखि जेतेबेले आपण माने टाइप करले गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आपण मानकर जो आसी गला तेबे सेठारे आपण माने क्लिक करि नेबे। जेतेबेले आपण माने क्लिक करि देले देखंतु सुभद्रा योजना रो वेबसाइट गुटे तळकु देखिबे एइटी गुटे हळदिया चिन्ह आसुची सुभद्रा योजना रो छोटो आकार रे। तेबे सेही सुभद्रा योजना वेबसाइट रे जेतेबेले क्लिक करले साइट आपण मानकर ओपन होई गला एवं कोठी आपण माने यार लिस्ट को पाइबे। देखंतु एइठारे जो रहिछि बैंक अकाउंट सचल किंबा अपडेट आवश्यक तालिका एइठारे आपण माने क्लिक करि नेबे। देखंतु आपण माने जदि एइठारे आपण माने क्लिक करूचंती तेबे आपण मानको एठारे जिला चयन करिया पई पड़िबो एठारे आपण मानकर ब्लॉक चयन करिया पई पड़िबो तापर आपण माने पंचायत चयन करिवे। तापर देखंतु रे जेतेबेले आपण माने क्लिक करिवे सेतेबेले तळकु ग्राम पंचायत रो नाम आ गुटे एनपीसीआई विफलता तालिका आसीबो गुटे पीडीएफ टी थिबो। तेबे सेही पीडीएफ टी को टच करिवे। पीडीएफ टी को टच कला परे आपण मानकर देखंतु सब किछि डिटेल्स आसी गला एनपीसीआई स्टेटस वर्तमान प्राय तो आपण मानकर जेतेबेले ई केवाईसी टी वेरीफाई हेउची सेतेबेले आपण मानकर एनपीसीआई स्टेटस मध्ये जणा पड़ी जाउची कारण आपण मानकर जेतेबेले आधार कार्ड टी वेरीफाई हेउची ई केवाईसी माध्यम रे सेतेबेले आपण मानकर बैंक अकाउंट सहित आधार कार्ड डिटेल्स लिंक अछि कि नाही ताहा एनपीसीआई रिजेक्शन लिस्ट को पळि आसुची। तेबे देखंतु एनपीसीआई स्टेटस रे आपण मानकर आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल एठारे जनकर केवल आई लेखा जायछि अर्थात आधार कार्ड नंबर मिसमैच अर्थात आधार कार्ड नंबर भूल भाल अछि। आधार कार्ड नंबर इज नॉट अवेलेबल अर्थात एमानकर बैंक अकाउंट सहित आधार कार्ड लिंक नाही। देखंतु एटा गुटे आपण मानकर बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रो गुटे ब्लॉक रहिछि बरपाली। देखंतु विलेज रहिछि ब्रह्मकेला। देखंतु एही पंचायत रे
61 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ହୁଏତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସଟି କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତାଟି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ NPCI ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ନା ନାହିଁ। କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖା ଆସୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ EKYC କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟିକୁ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସୁଭଦ୍ରା EKYC ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି କଲ୍ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ବି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ EKYC କରିନେବେ। କାରଣ OTP ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା EKYCଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ନିହାତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟାବେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କାନିଂ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ କିମ୍ବା ଆଖିର ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତେବେ EKYC କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ DBT କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକଘରକୁ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ରହିଛି, ତେବେ NPCI କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇପାରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ତାରିଖ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।